बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मुसलमानों के सातवें इमाम हज़रत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं? आप अलैहिस्सलाम को काजिम क्यों कहा जाता है? खलीफा वक्त खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह को एक तवील मुद्दत तक कैद में क्यों रखा? इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिया था और आपकी शहादत कैसे हुई? नाज़रीन, हज़रत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम तस्बीह इमामत की 7वीं कड़ी हैं और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। आपका इस्म मुबारक मूसा, कुनियत अबुल हसन और लक़ब काजिम था। आपकी वालिदा माजिदा हमीदा खातून थी। हज़रत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह 8 सफ़र सन 128 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के करीब अबवा नामी एक गांव में पैदा हुए। आपने सन 128 हिजरी से 148 हिजरी तक के तकरीबन 20 साल अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे और उनसे कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करते रहे। आपके 2 बड़े भाई थे जिनके नाम इस्माइल और अब्दुल्ला हैं, लेकिन इमामत आपके हिस्से में आई। हज़रत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी अपने वालिद माजिद से विरसे में मिला था। आहिस्ता आहिस्ता आपके फ़ज़ाइल और कमालात तमाम दुनिया के सामने रोशन हो गए, यहाँ तक कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने आपको अपना जानिशीन मुकर्रर फरमा दिया। नाज़रीन, सन 148 हिजरी में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह मनसब इमामत पर फायज हुए। हज़रत इमाम मूसा काजिम अपने वालिद गरामी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद 35 साल तक जिंदा रहे। आपने अपनी इमामत का कुछ अरसा मदीना मुनव्वरा में गुजारा और बकिया हिस्सा बगदाद में बसर किया। हज़रत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका में तहम्मुल और बर्दाश्त और गुस्सा को ज़ब्त करने की सिफ़त इतनी नुमायाँ थी कि आपका लक़ब काजिम करार पाया, जिसके मानी हैं गुस्से को पीने वाला। आपको कभी किसी ने तुर्श रोई और सख्ती के साथ बात करते नहीं देखा। इंतहाई नागवार हालात में भी आप मुस्कुराते हुए नजर आते थे। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की औलाद की तादाद 37 बताई जाती है, जिनमें 18 बेटे और 19 बेटियां शामिल हैं। हज़रत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की इमामत के इब्तिदाई दौर में उन्हें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उसके बाद दबाव, सख्ती और हिजरत का दौर शुरू हुआ। नाज़रीन, सन 158 हिजरी के आखिर में मंसूर दवानकी का बेटा मेहदी खिलाफत अब्बासिया के तख्त पर बैठा। शुरू में तो उसने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया, मगर चंद साल बाद जब वो 164 हिजरी में हज की गरज से हिजाज मुक़द्दस आया तो मदीना मुनव्वरा में हज़रत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का असर व रसूख उसके लिए नागवार गुजरा। लिहाजा खलीफा वक्त इमाम मूसा काजिम को अपने साथ बगदाद ले गया और फिर वहां आपको कैद कर दिया। तकरीबन 1 साल तक हज़रत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम उसकी कैद में रहे। फिर मेहदी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आपको मदीना मुनव्वरा की तरफ वापसी की इजाज़त दे दी। मेहदी के बाद उसका भाई हादी तख्तनशी हुआ और सिर्फ 1 साल 1 महीने तक उसने हुकूमत की। उसके बाद 170 हिजरी में हारून रशीद का ज़माना आया, जिसमें फिर हज़रत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े। नाज़रीन, इस्माइल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बड़े फर्जंद थे और इसलिए लोगों का ख्याल था कि वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कायम मकाम होंगे, मगर इस्माइल का इंतकाल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में हो गया। मगर फिर भी बाज़ लोगों ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की इमामत को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने इस्माइल का नाम इस्तेमाल करके एक नया फ़िरका ऐजाद किया, जिसे इस्माइलिया फ़िरके का नाम दिया गया। नाज़रीन, उन इस्माइलियों के दूसरे इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल थे जो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से सख्त
نالاں تھے اور آپ کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ اسی محمد بن اسماعیل نے خلیفہ ہارون الرشید کے ایک وزیر یحییٰ سے ساز باز کر کے خلیفہ وقت ہارون الرشید کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا۔ ناظرین، محمد بن اسماعیل نے خلیفہ ہارون الرشید سے کہا کہ اس ملک میں 2 بادشاہ ہیں۔ خلیفہ نے اس کا مطلب پوچھا تو محمد نے کہا، جس طرح آپ بغداد میں سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں آپ کے مقابلے میں امام موسیٰ کاظم ہے۔ یہ سن کر ہارون الرشید کو غصہ آیا اور انتہائی اشتعال کے درجے تک پہنچ گیا۔ اس نے محمد کو 10,000 دینار عطا کر کے رخصت کیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ محمد کو اس رقم سے فائدہ اٹھانے کا ایک دن بھی موقع نہ ملا۔ اسی شب ان کے حلق میں درد پیدا ہوا اور صبح ہوتے ہوئے وہ دنیا سے چل بسا۔ لیکن خلیفہ ہارون الرشید کے دل میں محمد کی باتوں کا اثر بیٹھ گیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طویل عرصے تک قید میں رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مخفی رکھنے کے لیے مختلف زندانوں میں بھیجا گیا۔ ہارون الرشید نے حاکم بصرہ کو حکم دیا کہ امام کو بصرہ کے زندان میں ڈالا جائے۔ اس زمانے میں بصرہ کا حاکم عیسیٰ بن جعفر بن منصور تھا۔ عیسیٰ نے 1 سال تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بصرہ کے زندان میں رکھا۔ اس دوران ہارون نے عیسیٰ کو خط لکھا کہ امام کو زہر دے کر قتل کر دے۔ عیسیٰ نے اپنے نزدیکی لوگوں سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو انہوں نے یہ رائے دی کہ امام موسیٰ کاظم کو قتل کرنے کے ارادے کو چھوڑ دے۔ چنانچہ عیسیٰ بن جعفر نے ہارون الرشید کو خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی اور نیک انسان ہیں، ہمیشہ امت مسلمہ کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لہٰذا انہیں معاف کر دیا جائے۔ مگر خلیفہ وقت خلیفہ ہارون الرشید پر اس خط کا اثر نہ ہوا اور اس نے امام صاحب کو بغداد بلا کر پھر سے قید کروا دیا۔ ناظرین، بغداد میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سندی بن شاہق کے قید خانے میں رکھے گئے۔ یہ شخص بہت ہی بے رحم اور سخت دل تھا۔ آخر اسی قید کے دوران سندی بن شاہق نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو انگور میں زہر ملا کر دے دیا۔ 25 رجب 183 ہجری میں 55 سال کی عمر میں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ کو بغداد سے باہر کاظمین کے قبرستان میں سپرد خداوند قدوس کیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔